ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، ما بعد. الحمد لله الذي هدانا وإياكم للإسلام والإيمان وجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, beliau tamu mulia kita Habib Ali bin Hasan bin Faqih memulai tausiahnya setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan salawat salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, syukur malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita karena telah diberi hidayah menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, dalam acara yang mulia ini. Semoga terus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini akan menyelimuti kita, akan selalu menaungi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah alladzi ikhtarana wa iyyakum وجعلنا أن نحضر أو أمد في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر العظيم، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah panjangkan umur kita semuanya sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung ini, bulan kelahiran manusia termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita peringati dari mulai malam hari ini. Ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kebahagiaan ini terus langgeng. Walidzalika arada anna an-nabi alaihi wasallam qalu al-ulama anna man fariha bin Nabi alaihi wasallam atau bi milad an-nabi alaihi wasallam فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح به. Karena itu dikatakan oleh ulama, siapa yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagia dengan orang tersebut. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Wajina wa iyyakum fi hadhihi al-baldah Tarakan insyaallah, wa hadha al-majlis al-mubarak majlis Sayyid Habib Sharif. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وفي هذا الحضور وفي هذه الليلة المباركة حتى تكون لنا يوم القيامة شاهد لنا لا شاهد علينا. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di kota Tarakan ini menghadiri pembukaan Majlis Maulid Arba'in asuhan daripada Habib Sharif. Semoga majlis ini menjadi tanda nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan majlis ini menjadi bekal sangu kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kama warada anna majlis al-dzikr atau majlis al-ilm yukaffir kathir min majalis al-lagw wa majalis al-sakhab wa majalis al-ma'siyah wa majalis allati la fa'idata minha, fa inna majlisan wahidan min majalis al-ilm يكفر 10 مجالس من غيرها من المجالس التي لا خير فيها. Dikatakan majlis zikir, majlis yang mulia seperti majlis kalian ini bisa menutupi atau bisa menjadi yang mengimbangi majlis-majlis yang lalai. Kita sering kumpul, duduk, mungkin di situ nggak ada ibadahnya, nggak ada zikir, ya majlis yang sana banyak lupa kepada Allah. Satu majlis seperti ini bisa menutupi atau mengampuni 10 atau lebih daripada majlis-majlis kita yang lalai. فكيف وإياكم ونحن ليس مجلس علم عاديا، وإنما مجلس أصل العلم، مجلس أصل الذكر، مجلس أصل الفرح، مجلس أصل السعادة، وهو ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apalagi
Di bulan Maulid ini kita hadir di majlis, bukan sembarang majlis, bukan majlis zikir biasa, bukan cuman majlis ilmu biasa, tapi ini sumber intisari daripada zikir, intisari daripada keberkahan. Di dalam semua keberkahan, sumbernya keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini majlis mulia lagi, lebih banyak lagi bisa menutupi majlis-majlis yang lain. لماذا؟ لأنه لولا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لما كنا موجودين أنت ولا نحن الآن. Kalau bukan lahirnya Nabi Muhammad, mungkin kita nggak ada, nggak kenal, dan nggak menjadi siapa-siapa. لأن لولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله ما خلق هذا العالم كله. Kalau bukan lahirnya Nabi Muhammad, bukan karena untuk Rasulullah, Allah tidak akan ciptakan jagat raya ini. لأنه لولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله ما خلق لا سماء ولا لوح ولا قلم ولا نبي ولا رسول ولا ملك ولا مقرب إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kata Rasulullah, kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, malaikat, ataupun lauhul mahfud, ataupun kalam, ataupun para nabi, para rasul yang lainnya. Semuanya Allah ciptakan karena berkahnya, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون يا أيها الأخوان يا أيها الأخوات هذه حقيقة لابد أن نعرفها حق المعرفة. Inilah hakikat, wahai saudara-saudaraku, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat di luar, di dalam, kata beliau, hakikat yang sebenarnya kita harus tahu. Kalau bukan adanya Rasulullah, kita nggak ada. لأنه ليس وجودنا في هذا المكان أو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمر اعتياديا، ولا بد أن نعرف حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لولا ما كنا. Inilah yang perlu kita resapi, ya. Kita bermajlis setiap malam atau bersolawat, berzikir, renungkan, kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada kita. فلذلك على الإنسان لما يحضر مثل هذه المجالس ليس حضورا اعتياديا وإنما حضورا حقيقيا من القلب، أنه أقل عرفانا وأقل شيء أن نقدمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحا بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم. Karena itu resapi sebelum hadir majlis. Tiap malam kalian mau hadir majlis, jangan oh ini sudah kebiasaan, oh ini ya itu kita hadir rame-rame. Bukan untuk rame-rame, bukan untuk hadir majlis, tetapi kita hadir dengan niat-niat yang tulus, dengan ilmu pengetahuan. Kita hadir untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما ورد في الصحاح وفي الترمذي أنه لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم آدم بتقدير من المولى سبحانه وتعالى خالف وعصى الحق سبحانه وتعالى رأى مكتوبا على قائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك طلب آدم أن يتشفع إلى الله بهذا الاسم المبارك. فلما قال له الله سبحانه وتعالى كيف عرفت محمد؟ قال وجدته مكتوبا في قائم العرش. قال لولاه يا آدم ما خلقتك، لولاه يا آدم ما خلقتك. فالله سبحانه وتعالى قبل الوالد بالمولود صلى الله عليه وسلم قبل أن يجده وقبل أن يخلقه صلى الله عليه وسلم. Karena itu diriwayatkan di dalam Sahih dari Imam At-Tirmidzi bahwasanya dulu ketika nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan pelanggaran di sorga, kemudian dikeluarkan dari sorga, Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi Adam tahu? Padahal beliau makhluk pertama, manusia pertama. Tertulis, terpampang di setiap tiang-tiang sorga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ditanya oleh Allah, dari mana kamu tahu Adam ada Muhammad? Ada tulisannya di sorga ya Allah. Maka berkatnya Nabi Muhammad yang merupakan salah satu anak keturunannya Nabi Adam, berkatnya si anak keturunan kakeknya atau Nabi Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. فإذا عرفنا هذه القولة وهذه المكانة وهذه الرفعة
وهذا المقام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف نكسل على الصلاة عليه؟ كيف نكسل عن الاتيان إلى مجلس المولد الذي هو تعظيما وتشريفا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kita sudah tahu agungnya Rasulullah, ya, hakikatnya, kalau nggak ada Nabi, nggak ada alam semesta ini, lalu bagaimana kita masih malas mau hadir maulid? Bagaimana kita masih malas mau hadir arba'in? Ya, ini hakikatnya yang perlu kita sadari, bahwasanya kita nggak ada, semua kenikmatan nggak ada kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tambah semangat. Syair, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata ولو جئته سعيا على العين سائري. لو ما نقدر وإياكم أن نجازي وأن نعطي النبي حقه أبدا، مهما عملنا ومهما صلحنا ومهما صلينا لا نجازي هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على ما قدمه لهذه الأمة من الهداية والعناية والرعاية والفلاح في الدنيا والآخرة. Kita ini gak mungkin bisa membalas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sudah berjuang, yang semua nikmat sumbernya dari Nabi Muhammad. Kita mau balas apa? Suruh hadir majlis kita masih malas-malasan. Ya, suruh buat mau menghadiri maulid Nabi kita malas-malasan. Padahal katanya syair, kalau kamu berziarah dari negeri kamu, dari kampung kamu berziarah ke Rasulullah, jalan kepala di bawah, kaki di atas. Jalan jungkir. Jalan kaki kita, bukan naik pesawat. Sampai ke Madinah untuk membalas jasanya Rasulullah, belum apa-apa. Di samping begitu besarnya jasanya Rasulullah kepada kita, begitu besarnya hidayah yang Allah berikan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amalna kull hin li Ahmad maulidan qad kana wajib, hadha wajib wa huwa sunnah wajib al-farah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lannahu asl al-wujud wa asla hayatana sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata syair, kalau setiap hari, bahkan setiap waktu, ya, sehari 5 kali kita bikin maulid untuk Nabi, sebenarnya kita wajib bersyukur kepada Nabi itu. Wajib kita menghargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sedikit itu kalau kita bikin tiap waktu maulid kepada Nabi. فلذلك خصوصا في شهر ربيع الأول علينا أن نعظم هذه الليلة المباركة التي لولا هذه الليلة لما عرفنا الليالي المباركات مثل ليلة القدر وليلة عرفة والليالي العظيمة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي في الشريعة. لم نعرف تلك الليالي العظيمة إلا بليلة الميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengenang hari-hari yang mulia. Lailatul Qadar, kemudian hari Arafah, kemudian peringatan-peringatan tahun baru Islam, peringatan ini itu. Tapi semua peringatan itu kalau enggak ada lahirnya Nabi Muhammad, enggak ada maulid Nabi, enggak ada semuanya. Semuanya tidak ada. Semuanya ada berkat adanya lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Wa aidan as-salat was-salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi يقول العلماء أكبر هدية من الحق سبحانه وتعالى لأمة النبي محمد. أعظم هدية وأفضل هدية بعد النبي محمد هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bahkan dikatakan kita ini yang salawat kepada Nabi, ya, insya Allah kita tiap hari baca salawat, sedikit banyak kita baca salawat kepada Rasulullah. Itu sebenarnya hadiah dari Allah untuk kita. Kita yang salawat itu hadiah dari Allah, menganugerah, ingin memuliakan kita, ingin mengangkat derajat kita, diberi amalan untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا أهل العلم أنها مقبولة على الإطلاق. Apalagi salawat itu kata para ulama diterima secara mutlak. لأن باقي العبادات والله أعلم هل نحن مخلصون فيها الله يقبلها ما يقبلها هذا حق لله سبحانه وتعالى إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة على الإطلاق. كنت قائما، كنت جالسا، كنت في فراشك، كنت في مجلسك، كنت في العمل، كنت في السوق، كنت في أي حال، بصوت رافع بصوت منخفض، على كل حال على أي وقت فإنها مقبولة على الإطلاق الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ibadah-ibadah kita yang lain belum tentu diterima.
belum tentu baik, belum tentu juga makbul, tapi salawat mutlak diterima oleh Allah. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keagungan Nabi Muhammad dalam keadaan apapun, dimanapun, mau duduk, mau baring, mau berdiri, mau berjalan, mau dengan suara yang keras, jerit-jerit, pelan-pelan, diem dalam hati, semua keadaan salawat diterima, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة يسألهم من المفلس أيها الصحابة، من المفلس؟ قالوا الصحابة المفلس الذي ليس له دينارا ولا درهما، ما يملك شيء من هذه الدنيا. Nabi pernah tanya kepada sahabat-sahabatnya waktu duduk, sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ditanya oleh Nabi. Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, yang bangkrut yang enggak punya dolar, enggak punya dinar, enggak punya uang, artinya itu, atau punya usaha tapi usahanya bangkrut, itu orang yang bangkrut. An-Nabi alaihi wasallam arada an ya'tihim al-mafhum ar-raqi, al-mafhum al-'ali 'an al-muflis. Nabi ingin mengangkat derajat dan ingin mengangkat wawasan mereka yang luas tentang siapa sebenarnya orang yang hakikatnya bangkrut itu. An-Nabi alaihi wasallam bayyana lis-sahaba wa bayyana lil-ummah anna al-muflisu huwa al-'abd al-mu'min alladhi 'amala 'ibadah 'azima min umrah wa hajj wa siyam wa zakah wa tahajjud wa Qur'an ila ghairihi min a'mal as-salihah, ولكنه في الدنيا ظلم هذا واغتاب هذا وأخذ حق هذا واستنقص هذا وتكبر على هذا، يأتي يوم القيامة يقتص منه فيؤخذ منه هذه الأعمال التي مقبولة، لو كانت مقبولة أخذت منها هذه الأعمال مقبولة وتعطى إلى الغرماء يوم القيامة حتى يأتي ليس معه لا شيء، لم تنفعه تلك الأعمال التي عملها بالكلية. Kata Nabi, orang yang sebenar-benarnya bangkrut itu nanti di hari kiamat, orang datang bawa amal yang diterima, amal qabul, salatnya qabul, umrahnya qabul, hajinya qabul, sedekahnya qabul, yang diterima ya, yang lainnya enggak diterima. Amal-amalnya yang diterima, tapi nanti ternyata dia punya kezaliman, pernah menyakiti seseorang, pernah mendolimi seseorang, pernah mengata-ngatain seseorang, pernah memfitnah seseorang, dan ini dan itu, maka amal-amalnya yang diterima tadi diberikan ya, kepada orang yang dia pernah dolimi di dunia, sehingga dialah yang sebenarnya orang yang bangkrut. لذلك كل الأعمال الذي عملها المقبولة تؤخذ عليه، وإذا لم توفى يؤخذ من سيئات الغرماء إلى هذا الرجل الذي ظلم هذا وذاك. Yang kabul amalnya, kalau dia punya sanggup, punya bekal, diberikan kepada orang yang zalim. Kalau sudah habis amalnya yang diterima oleh Allah, tapi masih ada dia tanggungan, masih ada dosanya, dosa-dosanya orang yang zalimi ditimpakan, diberikan kepada dia. ولكن هناك بشارة، هناك هدية لابد أن تعرفونها. Tapi kalian harus tahu, ada kabar gembira, ada hadiah dari Allah yang harus kita ketahui. فلا تيأسون، يقولون هذا الحين حب علي هكذا الكلام هذا، كيف نحن الآن بنعمل عمل صالح ثم نعرف هو مقبول أو غير مقبول، ثم نعرف الإنسان لابد من الإنسان الخطأ، كثير من الإنسان ما حد معصوم، لابد أن الإنسان في الدنيا ظلم هذا أو اغتاب هذا، فكيف الآن نحن نعمل في هذه الدنيا؟ Lalu bagaimana caranya kita ini bisa selamat ya? Diberi resep oleh Al-Habib Ali, jangan putus asa. Di dunia ini kita tentu kita yakin ya, kalau kita mau sadar, siapa di antara kita yang berani mengatakan saya tidak pernah ghibah orang, nggak pernah ngerasani orang? Nggak ada. Kita semuanya pasti banyak terjerumus ke dalam ini ya, ngomongi orang, kalau nggak ngomongi teman atau orang lain, kita akan terjerumus ke itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa selamat? Ada resepnya. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صليت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجعلت لك يعني صندوق أو آلاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم القيامة لا تخصم من الغرماء، فإنها تكون رصيدا كاملا لك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصم من الحسنات التي تعطى إلى الغرماء يوم القيامة. Kata beliau,
perbanyak bekal kalian dari salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat salam ini di samping diterima dan salawat salam ini ada keistimewaan, ya, enggak sembarang dikeluarkan ini, enggak disembarang. Walaupun kalian masih pernah menzalimi orang, ini salawat salam masih disimpan, simpanan yang istimewa, sangu bekal yang agung, ya, yang tidak mudah dikeluarkan nanti di hari kiamat, ya, walaupun kalian punya kesalahan sama orang. Karena itu beruntung yang semangat banyak salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك بعض الناس يقولون أفضل أن نقرأ القرآن أو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا المعنى وبهذا الإشارة وبهذا الترتيب فإن الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تكون نفعا يوم القيامة. ولكن لا نقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى إذا قبله الله سبحانه وتعالى، إذا الله حفظه، إذا كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يكون عنده ذوقا وفهما ومعرفة لكي يفرق بين العبادات. Karena itu sebagian orang kadang-kadang orang yang usil itu bilang, mana bagus salawat apa ngaji Quran? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Orang-orang yang ingin merendahkan misalnya, bagusan mana? Baca maulid, baca salawat apa ngaji Quran? Kalau lihat makna tadi, ganjaran pahalanya salawat yang jadi bekal yang agung. Salawat istimewa, tapi semuanya sama. Salawat Nabi sama Quran itu satu. Salawat kepada Rasulullah dengan Al-Quran itu satu. Kalian ngaji, kalau ikhlas diterima, bagus, bekal. Tapi belum tentu ikhlas, belum tentu diterima. Kalau salawat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فعلى الإنسان خصوصا في هذا الزمان وفي آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. Tapi beginilah kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, akhir zaman. Orang yang pegang agama, istiqamah, mau hadir ke majelis itu enggak banyak, ya. Orang yang pegang agama itu seperti pegang bara api, banyak yang enggak kuat. فلذلك الأجر فيه يتضاعف كثيرا حتى أكثر من أجور الصحابة. Karena itu pahalanya kita hidup di akhir zaman terus istiqamah hadir majelis, istiqamah kebaikan bisa lebih besar daripada pahalanya para sahabat-sahabatnya Rasulullah. بل 50 مرة من عمل الصحابة. Bahkan 50 kali lipat lebih besar daripada amal perbuatannya sahabat, orang yang hidup di zaman ini. الصحابة استغربوا وتعجبوا كيف يا رسول الله أجر العامل منهم، قال النبي أجر العامل منهم ك50 منكم. Para sahabat takjub, heran, ya Rasulullah, amal orang di akhir zaman melakukan kebaikan 50 kali lipat lebih besar dari amal kami sahabat-sahabat. Bagaimana itu bisa terjadi? قال النبي نعم، قال أنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. Kata Rasulullah, kalian hidup, kalian ada yang membantu, ada Nabi Muhammad di depannya, ada yang nyemangati. Mereka hidup di zaman yang sudah rusak, zaman banyak orang banyak ngajak kejelekan, tapi mereka masih istiqamah, mereka masih kencang dalam kebaikan, itu pahalanya lebih besar kata Rasulullah. Karena mereka enggak ada yang هي فرصة عظيمة على السباق لكي أن نتقدم في ميدان العمل الصالح ونتقدم ونتبارى ونتسابق لمثل هذا. فليعمل العاملون تعظيما وتقديرا ومحبة وشوقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena itu ayo, ini permulaan pembukaan maulid ini, ayo berlomba-lomba. Lomba-lomba banyak-banyakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lomba banyak-banyak mengikuti jejaknya Nabi, banyak mempraktekkan adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Lomba kebaikan-kebaikan, lomba saling tawadhu, lomba saling hal-hal yang mulia ini. Ayo, ini kalau mau bikin perlombaan, ya, kalau mau bikin tanding, ayo tanding bagaimana mengikuti Nabi. فمن هذه المجالس ومن هذا الموسم العظيم نتعرف على ما هي محبوبات النبي عليه الصلاة والسلام وما هي مبغوضات النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه المجالس ومن هذه الجلسات ومن هذا الشهر العظيم نتعلم ما الذي يحبه النبي، فعلينا أن نأتيه ما استطعنا، وما الذي يكرهه النبي ولا يحبه علينا أن نتجنبه ما استطعنا.
Apa buahnya dari majlis maulid seperti ini? Kita akan lebih mengenal sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan lebih mengenal apa yang diperintahkan Nabi, apa yang disukai oleh Nabi, gimana kisah kehidupan Nabi. Itu setelah kita dengar akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, kita praktekkan di rumah kita praktekkan dalam kehidupan kita, keseharian kita, pagi, siang, sore kita berusaha menyempurnakan peneladanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلذلك هذا الدين معمور وهذه الدنيا معمورة وهذا الخير موجود ولكن بمن هل بي وبك يعمر هذا أو بغيرنا. Karena dari itu agama Islam ini akan tetap langgeng di dunia. Karena apa? Karena ada pejuang-pejuang. Cuman pertanyaannya, saya dengan Anda termasuk yang ikut melanggengkan agama Islam atau kita jangan-jangan jauh daripada agama Islam ya. Semoga kita termasuk yang ikut berjuang dan melanggengkan ajaran-ajaran Islam. لأن الدنيا هذه ستخلص وتكون لا شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عندنا يقين تام أننا سنموت. آباءنا ماتوا، أجدادنا ماتوا، أنك أموات، أبناء أموات، آباء أموات، ولكن الله كيف النجاة بعدين يوم القيامة. علينا أن نوثق حبالنا بمحبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بتعلقنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Saya yakin kita semuanya ini percaya kita ini sementara hidup di dunia ini. Di rumah kita tiap hari keluar ke barat, ke timur, kita keluar masuk rumah kerja. Kita yakin ini sebentar lagi kita pindah alam semuanya. Ayo sadar, ayo pikir-pikir, ayo renung. Ini bukan tempat kita tinggal. Tempat kita yang abadi di kampung akhirat. Karena itu beruntung yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan di dunia ini dan alangkah ruginya orang yang membuang waktu menyia-nyiakan. Ayo sambung kita dengan Nabi Muhammad, perkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad supaya Allah selamatkan kita kelak. بعد الإنسان مهما قدم من طاعة لا تظن أن هذه الطاعة قدمتها أنت منك خالصة، هذا من الله. الصلاة نصليها، هل أنت صليتها؟ لا، الله أعطاك إياها، خلق لك العبادة. لا تقول هذا بسبب قوتي، بسبب صحتي، بسبب ذكائي، بسبب فهمي. لا، هذا كله القوة والصحة والعافية والوقت والنفس كله من أين؟ هذا من الله سبحانه وتعالى. لا تمنوا أسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. Kalau kita sudah diberi oleh Allah kekuatan, bisa hadir majlis, bisa sholawat, bisa berbuat banyak amal soleh, hati-hati, jangan tertipu. Jangan mengatakan, wah anak sudah banyak hadir majlis, anak sudah sholawat sekian ribu kali, sekian juta kali. Kalian bisa ibadah, kalian bisa hadir majlis, itu taufik dari Allah. Yang ngasih tenaga kepada kalian Allah, yang menggerakkan hati kalian Allah, yang memberi semuanya itu Allah. Jadi supaya kita enggak sombong, supaya kita enggak lalai, supaya kita enggak lupa, supaya kita enggak membanggakan diri. Semuanya kita punya tenaga, kekuatan, keinginan, Allah yang ngasih. Nah, kalau kita diberi oleh Allah bisa berbuat kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan menyombongkan diri dengan orang-orang yang masih belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita menjadi baik. ولذلك التوفيق عزيز. ذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكره في القرآن مرة واحدة فقط، وما توفيقي إلا بالله، قالي جدا. فإذا وفقت لهذه العبادة ووفقت لهذه المجالس، هذه نعمة أسجد شكر عليها، أن الله اختارك من بين كثير من الناس في لهو، في غفلة، في معصية، بعيدا عن الحق سبحانه وتعالى. أنت مختار، أنت الآن مختار. كيف مختار؟ الله اختارك من بين آلاف من أمته، اختارك من بين آلاف من المسلمين، واصطفاك واجتباك وهداك وشرفك لكي تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau sudah kita tahu taufik itu mahal, karena itu sekali saja Allah sebut di dalam Al-Quran. Dari mahalnya taufik ini, wa ma taufiqi ya illa billah, tidaklah aku mendapat taufik kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kalian mendapatkan taufik, sadar kalian bahwa kalian ini dipilih oleh Allah,
kalian ada orang-orang pilihan, orang-orang kalangan khusus. Contoh nih sekarang malam ini, lebih banyak mana orang Islam yang duduk di majelis dengan orang Islam yang di luar, yang ngobrol, yang kerja, yang main, yang macam-macamnya di luar. Ngadir majelis sedikit, bisa dihitung orangnya. Beberapa majelis yang ada di sini. Berapa ribu jumlahnya umat Islam? Ditarakan aja nih. Berapa ribu jumlahnya orang Islam? Yang ada di majelis berapa orang malam hari ini? Lebih banyak yang dilalaikan oleh Allah. Kalian Allah kasih taufik. Allah pilih kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta untuk diistiqamahkan. فنريد أن نطيل عليكم والليل الليل دخل عليكم، ولكن هذا إن شاء الله الليلة تكون شاهدة لكم يوم القيامة إن شاء الله. الليلة هذه تكون تدخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة هذه افتتحتموها، نفت الله إن شاء الله يفتح مغاليق قلوبنا حتى تنبت ويبقل ويطلع في قلوبنا زيادة محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, intinya dari apa yang ingin saya sampaikan tidak terlalu panjang lebar, tetapi malam hari ini adalah malam istimewa, malam pembukaan majelis maulid kita untuk menyambungkan, menumbuhkan. Ayo, ini bulan kelahiran Nabi, tumbuhkan sifat-sifatnya Nabi di hati kita, tumbuhkan peneladanan kepada Nabi Muhammad, tumbuhkan kebahagiaan, tumbuhkan semangat salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malam hari ini, dan jadikan ini semangat terus menggebu-gebu untuk mendekatkan diri kita, menyambungkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأساس هذا الشيء هو المحبة. Pondasinya supaya kita kuat terus semangat, cinta. ليس هناك محبة ليس هناك عمل صالح. Kalau nggak ada cinta yang mendorong, nggak ada orang beramal soleh. ليس هناك محبة ليس هناك اتباع. Kalau nggak cinta, tentu kita tidak akan mengikuti. ليس هناك محبة ليس هناك تعلق. Kalau nggak ada cinta, nggak ada ikatan. فلذلك أساس الدين كله المحبة. Karena itu pondasinya agama semuanya adalah cinta. لماذا؟ Kenapa? لأن الله يحب سيدنا محمد. Karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. لأن الله يحب سيدنا محمد. Allah cinta Nabi Muhammad. لأن الله يحب سيدنا محمد. Karena Allah cinta Nabi Muhammad. الله يحب سيدنا محمد. Allah mencintai Nabi Muhammad. لذلك خلق العالم كله من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah ciptakan alam semesta ini untuk Nabi Muhammad. فمهما عملنا وهو قليل جدا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apapun yang kita mau perbuat, mau kita balaskan, itu masih terlalu sedikit dibanding jasanya Rasulullah. نحن نفرح إذا حد أعطانا فلوس كثيرة أو هدايا كثيرة، نفرح من شخص من الدنيا هذه يعطينا شيء من المال أو شيء من الهدية، سنفرح منه جدا. لو قال نعمل كذا وكذا سنعمل كل شيء بفرح بسرور، لأنه أعطانا شيء الذي نحبه. Kita ini kadang di dunia kalau diberi hadiah sama teman, ya, sama orang, diberi hadiah apapun itu, materi atau makanan atau apa, kita bahagia, dan mungkin kita akan balas orang itu karena dia membahagiakan kita. Orang itu pengen apa, kita akan beri balasan juga. Kita ingin membahagiakan orang itu. فكيف من أعطاك الحياة؟ Lalu bagaimana dengan yang memberi kita kehidupan? لولاه لم تخلق أنت. Kalau bukan adanya Nabi Muhammad, kita nggak diciptakan oleh Allah. هل لدينا عقول نفكر فيها؟ Pernahkah kita berpikir seperti itu? هل عندنا أفهام فيها ذوق؟ Pernahkah kita faham yang mulia seperti ini? لولاه ما خلقنا أصلا. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita nggak diciptakan, nggak ada. Kira sejarahnya nama kita tuh nggak ada. لا عرفنا طعم الأكل، لا عرفنا طعم الشرب، لا عرفنا طعم النكاح، لا عرفنا طعم الحياة إلا بسبب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat kawin, semua nikmat kehidupan dunia ini tidak akan pernah ada ceritanya kalau bukan adanya Nabi Muhammad. صلوا على محمد. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن ينفعنا، وكما جمعنا في هذه الدار أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله مجموعين في صف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نحشر مع طه وآله في الصفوف الأولات، نحن وأولادنا وأحبابنا والحاضرين
والحاضرات ومن في البيوت ومن في الأصلاب ومن سيأتي بعد هذا الزمان إن شاء الله يحشر مع النبي ويكون إن شاء الله من الناجين يوم القيامة ومن السالمين يوم القيامة والدنيا والآخرة، وكل حاجاتنا مقضية وكل أمورنا إن شاء الله فيها العناية وفيها الرعاية وفيها الحفظ والهداية من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم والحاضرين والحاضرات وأهل تراكان جميعا وأهل المشرق والمغرب وأهل إندونيسيا أجمع، آمين رب العالمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau tutup dengan doa spesial khusus yang hadir. Semoga majlis kita ini menjadi majlis yang penuh berkah, besar manfaatnya dan menjadi bekal kita kelak kubur di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita, beliau doakan ya semua hadirin hadirat dan keluarga kita yang di rumah kita, bahkan anak cucu kita, bahkan anak cucu kita yang belum lahir, mungkin 50-100 tahun lagi. Beliau doakan semoga semuanya diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan, diberi taufik, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah, ya dikabulkan segala hajat dan doa-doa yang panjang tadi daripada Al Habib Ali, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qabul. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kalimat dan kata-kata dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ad-Da'i ilallah Ali bin Hasan Al-Faqih, yang insyaallah itu menjadikan untuk kita sekalian semangatnya, menjadi semangat, menjadi charge buat kita mulai besok malam dan malam-malam seterusnya, terkhusus selama bulan dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW, untuk memperbanyak dengan aktivitas yang bermanfaat ya terhadap sisa-sisa umur kita, dari waktu-waktu kita, insyaallah yang istiqomah selama 40 malam terkoneksi hatinya dengan Nabi Muhammad, pasti insyaallah akan mendapatkan dan merasakan perubahan yang sangat besar, perubahan pada dirinya, apapun itu yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan urusan akhirat utamanya, kemudian terkhusus hatinya dengan Nabi Muhammad SAW ya, dan semoga Allah jadikan kita hamba yang istiqomah, walaupun mudah menyebut kalimat istiqomah, berat di dalam pengamalan, akan tetapi akan menjadi mudah, ringan, gampang kalau semua itu, kalau di belakang itu ada Allah yang memberikan kekuatan untuk kita dan kita memohon itu ya kepada Allah. Tahun ini karena kita tidak tahu apa mungkin tahun depan masih kita bisa berjumpa dengan bulan Nabi Muhammad SAW, maka ini kita jadikan kesempatan ya, seolah-olah ini terakhir kesempatanku mendapati daripada peluang yang besar. Nah, izin dari Allah untuk bisa selama 40 malam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kita menutup ini majlis, sekali lagi saya menghimbau kepada jami'il hadirin hadirat untuk kajian selama bulan Maulid ini, selama berjalannya aktivitas Arba'in, untuk saya akan mengkolaborasikan antara Sirah An-Nabawi dan yang punya kitab Bidayatul Hidayah yang menjadi rutinitas malam minggu di sini tetap dibawanya. Saya akan melanjutkan kajian tersebut karena di dalamnya terdapat pembahasan tentang fikih, kemudian tentang bagaimana cara mensucikan hati, mensucikan diri, jiwa, kemudian larangan-larangan dan sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang akan saya
sama-sama kita pelajari bersamanya, mengalami keberkahan daripada bulan Maulid ini, dan insya Allah juga akan dieksekusi sama Ustadz Muhammad Arsyad seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau, dan doakan kami diberikan kekuatan kesehatan ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas baik yang mulia ini dan membawa kebahagiaan serta senyum untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum menutup daripada majelis kita malam pembukaan Arba'in yang mulia ini, kita sama-sama meminta amalan secara khusus dari Sayyidil Habib Ali bin Hasan Al-Faqih. Amalan apa yang bisa kita lakukan selama ini, minimal sighah sholawat ala Nabi alaihi salatu wasallam ya, berapa banyak yang harus kita baca dalam sehari selama bulan Maulid ini, dan kapan waktu yang munasib untuk kita mengamalkannya, dan sekaligus kita mintakan kepada beliau ijazah tersebut daripada sholawat kepada Nabi, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, keberkahan sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Habib berikan kita ijazah. ما شاء الله تبارك الله. فالحقيقة الإجازات كثيرة والصيغ كثيرة والله سبحانه وتعالى قد أجاز الأمة كلها. الله قد أجاز الأمة كلها في القرآن الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا أمر صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله العلماء جزاهم الله خير بدل النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الصيغ على الصلاة في الصلاة عليه. ولكن إتماما للفائدة نعطيكم صيغة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لقضاء الحاجات، يعني لمن له حاجة وتعسرت، حاجة ما تيسرت، حاجة ما تخلصت، حاجة صعبة شوية. فهذه الصيغة من الجد الثالث، جدي الثالث الحبيب العالم الولي الصالح محمد بن إبراهيم بن عيدروس بن علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه، يقول في وصيته عليكم يا أولادي إن تعسرت عليكم حاجة فعليكم بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأراضين عليه وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمري 100 مرة للحاجة، 100 مرة عندك حاجة معينة تأتي بهذه الصيغة في الصلاة على النبي 100 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأراضين عليه وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمري. المهم أخذ الأمر بقوة وبالنية الصالحة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، أمشي في هذه الإجازات هو العمل. Masya Allah, kata beliau, ijazah banyak ya, bacaan salawat banyak, yang mau ngamalkan ini yang gak begitu banyak. Salawat banyak ya, tapi kata beliau salawat itu sudah ada ijazah yang umum dalam Al-Quran. Allah sudah nyuruh ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Itu sudah ijazah dari Allah, artinya perintah dari Allah untuk banyak salawat salam. Tapi ulama banyak ngarang salawat. Nah, salah satunya saya hadiahkan kepada kalian yang mau mengamalkan dari kakek kami yang ketiga. Kata beliau tadi ada salawat pendek dan ini mujarab kalau yang punya hajat. Kalau kalian ngamalkan dan serius ngamalkan ini, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi sudah direkam sama Habib Syarif. Insya Allah mungkin besok bisa ditulis, bisa di-share, bisa disebarkan ya salawatnya itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salata ahli samawati wal aradina alaihi wa ajri ya rabbi lutfakal khafi fi amri. 100 kali sehari, 100 kali. Itu kalau ditulis itu pendek, paling 2 baris. Itu dari kakek beliau, kata beliau diijazahkan,
diizinkan bagi yang mau mengamalkan. Kalau kalian amalkan dengan serius, pegang sungguh-sungguh, ya Yahya khudil kitab biquwah, Yahya pegang sungguh, artinya amalkan betul. Kalau ngamalkan 100 dengan penuh keyakinan, kalian akan melihat wujud nyata, akan dikabulkan hajat-hajat kalian. Ucapkan semuanya qabilnal ijazah. Insyaallah kabul.